Msamahani watukufu bai telefoni ngetsungo bege mbavi vanu. Ngetsungo bege mbavi shanga lindre jezerione. Ngetsungo bege telefoni. Antozo swama watukufu. Antozo swama e telefoni ngetsungo bege mbavi sha. Telefoni ngetsungo bege mbavi. Salama mwanama mtukufu Nasser Swali. Salama nazo endelee. Nizona hamba ngantozo swama hai telefoni. Ngetsungo bege. Salama mwanama mtukufu Hussein Said. Na observe Mbabi Mtiti watukufu ye. Ndo suko jana place de la République. Na monero na mono wandwalo yavo do wandwalo yabuka o wandwalo yabonda wala wa wo watsonda place de la République. Na moné wanda tsonda da wa dénigrance ya hatu. Mais quel longtemps. Sérieusement. Na mangalie heli valo vide. Il y a que du vide. Il y a personne. Kama timbia ka place de la République kwa jana. Na mwone bakomo. Na mkonte yapo na mwone. Regardez. Bakomo na mangalie image hiyo. Timla bia no Justine la vanu kwa jatimu même pas 30 personnes. Même pas 30 personnes. Na mangalie bakomo. Uka tizamba wanu kwa tina mahoza ya hensi. Kwa tina mahoza ya hensi. Shantwamini ka kweli. Ntwamini ko wandu wanu kweli. Ngwa tabi hawo yensi, ngwa kozawo, izundraho yensi. Ntwamini ka wajeni la place de la République. Weta bali, weta miziki. Esanga muna atangabwa vaya, atangabwa wavanai. Gabwa vajipo. Gawata wavasiri za wasamiza hata basi uka ngwatsungo henda weta miziki hamangwari mabalini ngwazinawo basi ukapana basandro jwa kangwendawo we henda we ngondo dizo hamba ngwando wazine shasutu ngondo we drage michudo hamba ngachujuro jeli swala lino wa drage wa hatu wala shahatu wende wala tsoa kati wao basi kwa Jose de Mashibese kabatize mashughuli mashughuli zoke samedi ze mashughuli shawala tazidi mashibo kiribake maele wokirwa parondo wale mba maele bahani sha kwatsu paro ende wale mba maele yabola di madunda zidimashi wendo alatso wakati wa hao wadozina tranquili wateza ze dambolo ze dambolo wetawe zina basi ni stim de bahi basi miziki wetu basi odozina basi hato wanyanasi wadungo enda place de la République wanyanasi katiba wanyanasi da wanu les autres pays hamade magabone Guinée wendao les Algériens bao wendao totudo zaba uturaba banu nyima komorien eba nyikamla watamiziki mwe zina nyikamla tamiziki unatsugudu zamba ukaya ekanga manifeste wankado tamiziki kanti wezina we hamanu wafanywa fete no andukado zifanya shaonda ju concentre ya hesuje wanu ju concentre manama kajaba zambarindri mje manifeste mwambe mahoza mwambe zo mtabi hao mwambe shatiki tipo abo madozina mdojone sanga mwede place de la République ngari yungo azali ngari yungo azali basi watukufu ngari johuja ngani mnikoni ze salamu za kisila munyonsi pia rangu
heni mwana mkomora obana chundrao. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi, Mwenyezi Mungu amnike rehema, Mwenyezi Mungu amnike reusiti njema, Mwenyezi Mungu amnike maisha mema, Mwenyezi Mungu amnike sante. Watukufu, ye mesaji ya handani ndu natuifumba bana basa doani anasiwa he daula ya mafits, daula ya mabajani. Isantu judo hamba mitina do hamba daula ya haki au daula ya mafiti au ya insulte au sha surtout daula ya mabajani. Yonde za kweli garjo vira mbavi njenu wa shelizizo kaya ngabo wanru wa hawo wanungo henda place la republiki bwa Komori surtout ndauna nzunu warongoze wao wanru ili deja esawa negosiye daone daula ya Komori ngwajuka sa Komori esawa negosiye ngwanzao aba sawa ziye esawelewa ukabanu zinundrabu ukabanu ngarjitaruma problemu wanru ili ye mzima ngarjo mvumba bani ye mzima karna mvumba raha shawe saha negosiye a 100% wo activiste mhuyo adunga na Plaza Republique esa negosiye sinti samba bwa Komori sinti samba no samba limba tahani unondolo bombasi poapo basi sinti samba no samba tazinu wa mwiso tsauno wa mwiso hao tsaungo cha wambabi bwa Komori ngarjo hujarmale so alailo message ya biri batukufu surtout des projets zambaba lukumani en 2 mois rangoule mois avril-mai voire début juin et président wa hedaula haunesa ukaya ngwanzo yensi yende haunesa projet harma yensi hazonesa en 2 mois haunesaka yensi e kanga siba zimasonsi pia garjoshi na rendesensi ya hatu izo alama et président hedaula ya kaunesa en 2 mois ganjojeni mwene seni parce que banu si doa zaraka yapo izo azalia fanya le mois d'avril le mois de mai wandu pesa doaza surtout na wanu dawanu wa hedaula ya mabajani wonga msikwe so doaza hali woko na paru hamba kona paru zamba izo azali zenjema hauze projet yazifanyao hauze projet ya joka zitanzani kwa na joba no zambe kwa no zamba shasinga rjo jardo zamba wana Komori wado lewa wana Komori wado rudo sheliza wado woni zibira warimo yensi ukayensinge ndawo ensinge ndele yawo mona tosukwa jana ye bato faliki njema kayo para faliki njema muyo no sukwa jana bo ye president ya hinda nzuani rangu juzi yenda ya inaugure. C'est la première fois abajabato heli na rakamati hatu rangura na independance rahare jarange independance kabaja paru jabato hamada ila un grand navire haramada ila izongo edaula mafiti kona mzamba no kona hamba ko azalingu fanya rongo ko bajandrongo njema mayensi kona hamba no ikabu wamba abongo azali ikawa zamba abongo azali yabuko no zamba wanabo kabo watsodaza pia kabo simjwa mabango hata watsodaza abanazali azala tena bato un grand navire ka japaro yona pia wadaza kwa no zamba garjo tari mbire dison hamba harmaye kayo rangule mois d'avril na mai mjue rijeshele zize tena ezabira le mois d'avril na mai garjo huja abo message yangu yansi mbatukufu nganso njia dison hamba harmando heda ya mafiti gantendoni niti ya batukufu video tsa inurangu ya bira harma ye page ya Ortega live video na mangale video inurangu 2 secondes ngarto fanya 2 minutes 2 minutes yabiri juice Ortega live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngachura wa hana maum kabala wa pari garjinor malanika o lo bahia le
tengwe la wa Komoro la katida nuayo ama sila hiki makatida nuayo mzima miongoni mwa mashababi wa kushangilia parti jua ngatunda na umshile makatida nuayo wewe mwenyezi Shadin wekao ni humjua ni humona wakati mwingi ama likamwona Komoro mwenyezi Shadin ngatuka ya miongoni mwa wandu wa kushangilia parti jua na naye rais wa dawla mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Garubisha marhaba wa kubali ujohari Simbabi ne Tegalive bega gasonziani ama ngatufanya taratibu rihadi Simbabi da sina we ukaya Komoro ufanya wakati mwingi rikara miloka ya hata ukaugamatiwa ukauzilwa yani ukauaretewa kadhalika kadhalika zinu zo kweli au zadabu. Marhaba menji Tegalive una honre fursa ya dhahabu yenu akale odo handani ambese nifanyilia o interview namna hilo hele swala wanusi sallo hizo ndugu za kweli wakati nenda Komori parce que c'est le Komori là septembre ika le 11 septembre jusqu'à le 13 septembre donajana rengwa kwenda ho gendarmerie pepe ikawa hanu wa 18h30 comme ça voilà hakwenda na uzisi wa bao ya masuala masuala nu wakauzisi wa kadhari chue namna kaundu waelewa masuala ujoramisha chunga wa retewa zabari ukautumla na ngo idata wa wakawagamati wa serikali upande wora hansu shidana jua ukayatika utumla na ndogo hindini msujua ndogo hindini hakikatan ezansogeza na kaubeba huyo gendarmerie nendena naishiliwa shabo baada urengwa hufanyelwa anketi eba hubiri mahakama eba hutochililiwa baye non javira mahakama shatifanyiliwa anketi hunu brigade de recherche voilà tsirudi tena kabla rahani tafanywa anketi ya brigade de recherche sikatiwe wa hosonima komana wa gendarmerie tsambilo kaula ni wabili mwa komanda Ramadan wala hariwa shimwali alafu timono habali ya dossier aja hakaunonesa anabia ke dossier ino waidawe rango fujuma ko na mwishiendo batukufu na mwishe yavo na mwishiendo yavo mihumjota bamika mjamba hata yeye yekanichi voilà chez dossier ino ola ndabi alafu bon jaka ujua ndrongo za dungabo yengo njo haruma ndrongo hindeni voilà na unabia ukaya kati si wa mndu hao wafanya ndongo totsindizo jokirie daula wajewani wani gamate sitsehe parce que izoti tabia za hango ani ukautumla na ndugu za msajaja kuteta maono mwendiri uka wakautu humu na ndongo namna hiyo lekinyume mimi tsiwambia ukaya ngamjibiwa oli ukaya ngamnisuveo kamono kaya ngamtuhara haunga mina ndongo totsindizo kanganyiwa haranizo yo haki ya daula ya ukaya wani controle njakana hata problem donc yeye namna waelewa ze video ikao wakauzifanya hunu Faransa watukufu zikautongeza wandu ye video inifanya un peu près sabala 19 minutes ndio harima ye page ya hemanya nasi mtukufu Ortegalive mumono vanu arime video inu harongwa masuala mararu hazamba ndokaya tsisi Komori tsende tsibaki amana sa Komori tsifanya 3 jours tijja tsirongo hangu tsibeho gendarmerie yabona beho gendarmerie tsende tsirengwa ye passeport ya hangu werenge wani confisque ye passeport yendi zabo bana ma video bon tu tapes mouchier parce que renge 19 minutes c'est notre 19 minutes mouchier chance quand monemba 20 o mandonika emanyana siwoyi woyi activiste woyi fundi ye kahunu ya do dononse zibira Komori shaye video ya paro kanti video ka ishoko wanrupia ishoke surtout de daula ya Komori dentu ya kaurongoa izunamba fanye message ya mbokaya hena mru jo wasambi yabo sambi yafungwa eka sambi l'ancien président Sambi hafu nyandwe daula ya daula ya Komori mtongo Sambi hafu bahinga mjowona ngamjowona kanga bandu wajo fariki
hazamba ma video yeshoke dunia kamili surtout na swa Komori. Iyo surtout de maana ya basa Komori juzi ya rengo akafungwa. Surtout dizo tina wadungu rungu wa rezo sociaux. Isa woyi tina wanu woyi fundi woyi tina wanu ma terrorista ou mabajani wanu tina wanu awoye fundi woyi shentu yo video hiyo tizamba inre shoke inde mana juzi ya ai septembre ya rasa Komori ya rengwa ya ko gendarmerie tizamba ye passeport ya hae ikonfiskiwa haunreba hata par ce téléphone ya ministre de l'intérieur Fakri Mohamed Fakri ministre de l'intérieur haunruba hata unde telefoni hahe harenge hamparo telefoni hambokaya sababu banu si konfiskiwa ye passeport ya hangu hunu wala Fakri dinacho atso para direct abuka na mumnike passeport ya hahe na mumnike yenza hata yeye asiende atozamba yeye hata hamshukuria hazamba mboka mimi ngashukurio le ministre de l'intérieur Fakri yabo yatsonga na nikwe passport yangu nabo mikajifakri hata nikamji shani mshukurio hatolwa yabo hende plusieurs fois hende ha visiter au moins hamba hende 2 ou 3 fois hende a visiter l'ancien président Sambi et dene visite ya Sambi hamwambia Rokaya le jawabu surtout amnikalo hamwambia Rokaya hambo wananzawo uandwa he parti hangu parti jua mwambie Rokaya waranti zehila waranti omsajaja sha wado hanza yensi wado tukuza yensi izo nizo sembia ya hamba imanya na si shahidini izo nizo yamwambia izo nizo yamwambia hameme Rokaya hamba wandu wananzawo ne parti ya hangu kaya warensi omsajaja warensi wado tukuza yensi inu swana ndemana bukaya banyinyi kamtuja banumdu kansi mwedeya mweponi hansi mwe denigrensi shata e madama na heze parti za hanyu e parti jua e parti BDC ya Mamadou ya mwenyi RDC wazefu hanyu walangwa wa azali walangwa nzawu yensiende walangwa tanza nguza msajaja shanda ni mazingara yabo misikanza wale mbabinti tukaya banyunyi wandu wahe edawula ya mabajani ni maktivista mlokuno mlizawo ze papapa ni ze pwipwipwe ni tunahamba papapa ni ze pwipwipwe za hanyu ze message mtowo pia ngatunga registre Komori mwishabu yandise video banaka ye dossier ya hahe yabo yando gendarmerie ba hiye wabili ne chef wa gendarmerie habali dossier hango janone sama karta si atojaja dossier nkuyu comme ça zianalize video ya tsokadu hamba ma réseaux sociaux ils ont des akweli ni activiste nyonsi pia nganya hena mgana dossier ilo jao ye hantizi wa Komori so yo otsaba oyikadwa atake haku e gouvernement oyi mrufundi ekansadwa mbe yadoheleze dini shando johaba mru jamada wanu walizao ze papapwa wabiro wedeya wepwashewo we denigrensi njojamba wao ntujwa atayeka ehelu walindwa wao ehelu watsugolindwa ongolindwa gano tsawalata ngono balata ngo wa ono wazimbi hata ngo wa har tsawalata wa hondo hata ngo hamakadavra zamba hena mrungulindwa komongulindwa dossier iho ngulindwa kutu balanga ni libro hunu faransa mbeze baba ngani libro namdo hamba shesa mjo sa Komori hena mrunalinde ngaba activiste ulo hunu bahe haparoni para ngasina trois akajuru banani para négociateur banu tikana se Komori banunga mina mashughuli mhu wangu ngene mashughuli sianjo kafanyaje zama mimi nsujua shauti eseye bango jorongo bombaba utseseye hata dukabo di mana nzuni mabenu kaya hena mndu na dore ngaze responsabilité za hai mitsudo samba e president wa hinde ulisudo handa hena mndu na ringe ye sécurité ya hai
mruna juezo ambao mruna do juezo afanyao kachujudo samba oandro ili sawa negosie tizamba nganjovumbua emzima tina uvumbua wahandani bato kufunga mju wao ali ambassadeur wati mvumbua juzi tingasina presque mfumo ban timvumbua tambaka ali ambassadeur ola sa negosie dayena Fakri ministre de l'intérieur dayena msedia ministre de l'agriculture hesa ha négocié dans l'endroit où il y a déjà ces Comores l'été ban ali ambassadeur dunga na place de la République ou dunga renge ma photo ou dunga fanya ze publication ze jeudi ouais mercredi ouais jeudi il annonce quand adora rafanya manifu ze dimanche ou laisse négocier yemzima we sa négocier nga sina 5 à 6 jours ba ne sa négocier et ça négocier na mro politicien un grand politicien car na vumba bano chassati nous que dossier ya ha de A à Z et ça a négocié ça ba et ben nous Hollande dunga na place République ya dungo hinda ye msamanira nguba tuku 2 secondes j'arrive msamanira tuku fatika na mbapa pia tsani asabo tsivan et ben nous oyi do la dungo hinda place République ya dungo hinda ye babu habala heni dimanche ya dungo karma zerezo susutena ye babuha ye pwanu hansi ye beha hatsuo habanda ya hende hafanya negotiation ye mtumwa Mungu ebwa kubo ye uhe banu msamparisiwa sabuho sasa yende ado negocie abenri kujamba we msubuti kujamba we demzeye kujambo kango dungu ateheli unatakoma zala sibonsi no uti negocie rudure jei udenda place République udo njar mazerezo babu no mdati tawe mdati mbegu negocie amba sabuho bandaya gantu judo mambianika ezibira ko beti salama ngani zujua pia kabati ngo ni shepa beti salama ndungo za hanyu kabati mbe ndungo ini shepa war madungo za hanyu yawe yakatsa negocia ga sina mfumo banu yakatsa ya guje trompe ka et ça tizijua mimi négociateur la prochaine fois njujabana ganjo hufumbua la prochaine fois parce que kuna joue au double jeu mais je n'aime pas ça. Mi quand ça donc jouer ce double jeu, je n'aime pas ça. J'ai horreur déjà comme ça. Mi azamdra ma jevenu yambo kaminga mi azali haunga mi l'opposition point barre. Chaque donc ma double jeu comme ça. Wadungo vira derrière. Quand tu dis mambiani. Sinti zama no mambiani ukaya ngati tu hamba ni kombenuisa. Isa ma pora modema raketi bazima refanye dialogue national limzingara karto henda. Mambi na poser les armes kartu boze yengo bwana ndo dofanya négociation za barindi ngo bwana za barindi simani batukufu wa activiste huyu ngo karma zile réseaux sociaux habanda ya da négocier njahambia no mdati négocier hambaka mradi négocier kujamba wende msubuti garjudo hujarme sujet batuko faut plus tard garjo humvumbua la prochaine fois que je revumbua rimdone c'est non rimdone on sait parce que on est ma traître ou ndo asubuti non mradi bandaye rimambia nyino mambiani zinti zamba no mabeni hata tsanya ba satsa zinu zinchuna tsuno hamba tsazinu gatsungu jibeni wa hambabi gatsungu hujambabi tsazinu ukane jaba ntsema katin msamanira ngubanga mndu somo c'est bon vous allez ailleurs bonga bantu sawa nuba tukufu ngani debarase mbabi ni ndeba njao na mtsai marango na muhimerango babanu ngabantu wakatsi banu na muhimerango tukufu 2 minutes nso jibi nje place ni nemba ivanja na muhimerango ndo mkoba hangu atukufu na muhimerango ndo mkoba hangu ni bale nje ni deplace mba ivana bango njoka ngami karibuno hazini bano alafu na muhimerango voilà kono halafu zindizo na haba
ngasungo dunga mbabe heli rodungo enda hula zindizo na haba kamchamba nyundo asubuti sikar garchojo samba garchojo samba sizaba no samba zenongozi batukufu sizaba no samba ukato utaranga mjo poser des armes sanya hambabi mzima tsamba wo activist mhuyu ngamjo muona na mimi ano déplacer mbabe ndahula jeba no jao bala ngamjo kamikado to wa message ya midi sanga bandu huno sawa fanyo sanga mi ho parki bon kamara ma parki van comme d'habitude gar kon so banjao ritimiser message ça il faut ritimiser zinizo na haba alafu nizo na haba garjo mvumbua e wabili wo ila lenga l'activiste mhuyu dungo karma zerezo ukanga mi etoneka activiste amanda ye yende yado négocier ya bande ndi ya négocier mais quelle honte garinji yao garjudo kujanizo na haba garjo message yabili simwambia nika ye president wa Hedaula mumono tsuo hende nzuani otsukwa juzi hatendende mali hende ha consulte hawono na wandu wa mali concernant la journée de la tortue harohaya wende nzuani hende a inauguré le grand bateau le grand navire Fally Kinjema qui parla au Fally Kinjema uka c'est la première fois mwenzi ya hatu wa Komori bakahuja naviri un grand bateau madaila rangura range indépendance rahare jaranga indépendance déjà car wa Faransa wa Kavala kwa Japaro rera bateau madaila kwa Japaro njajo amba abona isarange indépendance Japaro nda bateau madaila yabo ngarshukuri yao ye president wa Hedaula azali yabo zini yarenga zini tsatifuzini ukanari hazamba dokai bato yinu harme discours ya yamba esatikanda nte discours bana mwishemba bishanda bo dabo ntwarma ye shangar judo huja fasola prochaine fois anjodin temba bitse na mwishe discours ya kahamba ukahazaba ndo harme discours ya hahe ukaya ye bato yinu ça va faciliter les transports ngono les transports maritimes ça va faciliter ze conteneurs zo kado sa Komori zo do kasarma ye seswa shangazija haunzuani haumali antukanga bjeke connexion entre les trois îles harmwe bateau harmwe navire hiyo gono surtout faciliter les transports ze conteneurs zidungo bloka mahala zibuloko matalani mwali haunzuani zanzozi ngazija matalani shanga jwenda za renge rapidement zisisiwa voilà la connexion entre les trois îles surtout l'objectif ya hebato wamratu do tabia surtout haruma ye crise iliyo yinu ye crise ya re maribudu na kamili à cause de Covid-19 à cause ne guerre yinu Ukraine Russie. À cause de ça, bahia batoni ngejori edi ikatama jori edi ndizo na babano ngejo henda yado transporter les marchandises entre les îles yore hema kuyu jote et prison henda ulindi atozamba mwe discria hijana ndi atozamba uka harme crise tena garjo fanya accompagnement rija accompagne hata riro herme crise wende president ya Suzamba tena nukaja mandrabo yabongera shukuri yao narbo shukuri za ngozi ba Komori na keradhi irwamile neza ko limiti studio Samba na rishukurie Suzamba c'est la première fois baka ujana vire heli no Komori c'est la première fois yesa president Sambia Kavala vajana vire helila yesa Kililu Dalmi ya Jabala vajana vire helila no narandeza kweli
tizamba en 2 mois mars avril azali hafanya projet. Le 7 avril vaja une délégation patronat. Le 7 avril là, Bansidwa Zaraka. Sidwa Zaraka. Un syndicat patronat turc. Patronat turc. Wasi Komori. Bonjour. Wasi Komori. Wende wa négocier. Wajwa do investir sarmazentiza insi hatu. Nabalal 2021, décembre 2021, azali déjà ndaka Turki et ça va que conférence, Afrique Turki. Azali haka décembre 2021. Haka yo. Haja handra unena déjà daine patronat turc. Sawa wasihi avril banu. Précisément il est le 14, tu le sais, le 14 avril wasihi. Wende wa négocier, wafanye des accords, waje wase Komori ndo ado investis. Hein? Le 7 avril, le nalivumba banu. Le 7 avril, vasihi des hommes d'affaires Komori. Wende ona azali. Basido Zaraka le 7 avril. Hein? Gabo société il a toujours le 7 avril des sociétés LZD, Ahmed LZD, LZD électrique. Ok, et menu par Ahmed LZD. Hasihi le 7 avril, c'est un homme d'affaires. Yendea yandise hotwalia, yende yandise holekeza, Galawabichi, mitsamihuli mjini. No wazamba ndokaya. Ngwajua fanya 18 mois, le mois de mai rakaniyo ikabidi zehazi sasa zandisiyo zehazi keja kabidi zehazi sasa zandisiyo rangu le mois de mai woi ngwafanya 18 mois walekeze wandise Galawabichi zehazi zandisa Wakomori yabo hizo anrudo shukuria sana ngo hizo nungajoko Galawabichi sambia ya haja hetambaza sambi hetambaza heransi azalizo haja haijusa handiso jusa hizo anrudo shukuria na mkeradhi ndamni za kweli gono. Le mois d'avril il va nsena toujours, c'est la première fois vakaya la première le lancement des femmes d'expertise. Les femmes d'expertise ou ka manam shohatu gujojua yende investisse Komori ou ka ngabo de formation angojua magujua accompagnewa ne gouvernement ne daoula na organisation non seulement za Komori na internationaux gujua accompagnewa hata l'ambassadeur mfaransa ulo Komori hazambandro waje wakompanye heni mwanamshi watu anza yafanye projet wakompanye hata yarive yafanye projet. C'est la première fois rakona zanwa hizo, la première expertise au Comores, première organisation karja porziona hizo tena ndugu shukuria hizo ndugu zamba hizo kama nyondo hidabla ya mabajani kama mzamba ndugu je hizo kama kansi mbeze njema zibira mtsi hatu kama ndo hamba shana mtso hujaba ndo kansi azali roha dictature bas shaka mna hamba heli nsienda wo yensi ngioji qu'est-ce qui se passe au Comores ya azali ngufanyo hizo kama hamba gono. Toujours le mois de mai, Mebanu. Le mois de mai. Azali hafanya chisena ze projet. Hafanya. Kajafanya kajende sabaka lancement. Le lancement. Lancement de Kenes. Post-Kenes. Et résilience. Et devis. Et conférencier. Yo wakenda wakensi watwalie heli 2019 et ça y est cyclone Kenetia ya ravage les îles Comores
ngono ya ravage katsambe ravage zenyumba zimenyeha les hôpitaux zenzia pia zimenyeha harimwe cyclone bahilo mwadome azalende nzuani hende insiste ye conference akafanywa yiho na ne gouvernement Komori na des étrangers wakatsa solution harimwe problème ya hekeneti toujours azali a remercier on doit riedi avoir remercier a remercier les agents d'état wakarengwa 10% harimwe mishahara ya hao azali a remercier yao azali a remercier les États-Unis a remercier le Canada wananika combien wananika 400 000 dollars américains. Les Américains wananika combien 45 millions de dollars. 45 millions de dollars. Il y a 50% yo waripatsa garjo liba. Ils ont des mapesa les Américains. 50% garjo liba, 50% yo don warinika. Izo pia ngizo ya Komori. Izo pia zibiri mwademe. Izo nrudo shukuria. Ukaya botsa izo azali nguono kaya vano wanru wa revager haruma ye kenetsila wanru wa zinyumba zamenyeha wanru wa tabi hao ze izo pia wanru wa shila wanru kwa jadua za shandu wa edio toujours ngono le mois de mai toujours d'abord sizamba en 2 mois avril mai début juin ze projet azali afanya vraiment mimi négociateur ngami étonné ukabese et président wa heda ula joshinda bese mwahaka mili ena hajoshinda lekeze les îles Comores hajoshinda non mais sérieusement wa Komori banumru mbokaya mfaransa mbokaya Paris ne se fait pas un jour, Paris ne se fait pas fait en une journée, ça veut dire qu'il faut du temps. Kenatso kiri leo hawo onfuma unu hawo mwizo unu hawo mwezi unu litoshinare lekeze Komori kamili pia no kichacho yo impossible izo impossible yende mano kaya mfaransa mbo kaya yo proverbe yamba kaya Paris ne se fait pas faire une journée, Paris ne se fait pas une journée, mais il faut du temps. Rangou le Moyen-Âge, Rigel ou France, le Moyen-Âge, Rigel Révolution française, hein? Rigel ma première république, Huja jusqu'à maintenant, ou France watsodo le kezensi hambabi hata waje arriva basa wakensi développer. Yonamokaya Paris ne se fait pas faire une journée. Yabo le commerce c'est pareil. Azali kana toshinda tolegeza inti leo omfumo unu wa umezi unu nabonga bondo helio le yandrabo yamabajani azali katufanya banongo azali katufanya azali yensike tuenda bagi yensike nato shinde tolegezi wale zinizo mtohelewa gono le mois de mai sabaka yetumu na mweshele batuku fe sabaka yetumu et sabaka ye réunion ya he l'agriculture na mweshele uka haruma ye zestandi ya haruma l'agriculture et président ha visite wandu wenji wahenda wende wadone l'agriculture wandwa si ze prix pendant le ramadan darme tumu ze prix si wa he abo rularma crise he abo hena mru yasane aparsembe mru yale po mwezo atumu izo mparo zonada harmansi ngatamba nsi yakisila mparo zonada ho si yakisila mu mwezo atumu mwende mwaone wandua si seze prix he tumu yinu nabonga sarma crise azali hasi wasisi seze prix he abo rakatu mujone hene mrata yatsembe mru yale azali harungwa yabo president hasaba rokaya na mtsodunga helino heni mwa umahawunu kamili na mtsodunga helino ze prise sisiwa hasaba yabo mano le mois de mai toujours avril mai vasihi wandu wenji des ambassadeurs zansi étrangers wasi hakomori wendo do présenter zensi zao wandonji wasiha tizamba no zamba
azali ado recevoir beti salama gabo l'ambassadeur wa Belgique, l'ambassadeur wa Maroc, l'ambassadeur wa Nigeria, l'ambassadeur de Ghana, puis wawasi Komori. Riziono harima ze réseaux sociaux. Wendo ado présenter sentisa hao. Yabo izo alameno sao kaya, yensi nganzo développer ha, garanzo rende de l'avant. Et président quand rende de l'avant. Ils ont les oranzao, si chanda sirlo bahari, si sirlo centriste. Si wana Komori ils ont les oranzao, l'objectif pour garanzo yensi ende. Garanzo mana mkomori ya kebia. Parce que n'a pas problème. L'objectif où yensi ende, chasi no kanga garanzo bazali ro herinjie, rido tsomba zikufuru, no tijao, yeside heli. Eka azalingu fanyo njema, ngarjodo shukuria, ngarjodo samba. Donc tiono hajimbe swali besengo nzwana invitation banu besengo nzwana invitation tijingo nzwana mbe ndongo ndrintsena besedo mnyanya wa hedi ngosi besedo mnyanya wa hedi ngosi na bona njia babo misiyo nika question nioneka ngo dishonjibu njia kako elisha sulambo kanga we mhara usulambo kaya minga mimhara miana nzoni fanye deba mina fakihimra dabi na njia gono atsuo katunjia ti accepte chatsuo bese katunjia ti accepte abe rubube invitation ba jimbe soli rubube veronjia uambe zonjo wambe be haunjia urishe zonjo wambe donc watukufu nchokanza ni njembavi haruma ze bizona hamba ze projet za he president wa hedaula yafanya uze makati yanu rido shukuria tizamba monondro ye bato le grand navire lo nzuani yake inauguriwa sukwa jana ukaka japoro na zerongo zinu karjaporo ziona c'est la première fois que bato helila le mois de mai, le mois d'avril et le mois de mai, Gabondo zinji na josamba bantena. Rongo zinji na josamba tena ze projet azali azifanya o. Yazifanya en 2 mois yazifanya. Badi suona mabanu tireme bansona mawinda we hora invitation banu. Gono. Donc Gabondo goza satena entre le 2 mois avril mai azali azifanya. Gono chance kabira mbabi shanga jodo zija tseneza sa garjodo zija garjodo huja atizama garjodo jare shukuria eka azalingu fanyondo garjo zamba eka ngufanywa nayi garjo hamba eka azalingu fanywa nayi garjo zamba tsena mshofikiri ka negociateur banu kartswelewa banu wochodo jawa mboka azalingu fanyo njema banu kajaporo fanyambi no ngena ze point négatif za hai ngena zembi afanyo tena ngarjo ekangu fanyo ekangu tsimbe kufuru ngufanyombi ngarjo hamba izonza bari batukufu merci beaucoup ngarchozi swamaha banga mjoka insi de place ya hangu ngamjoka tsamba sina midibanu andro sango wenchi kuno banulio banu donc izonza bari batukufu merci beaucoup le combat continue tizamba no zamba uandru wa hedaula ya mafiti waniso negocie ngabo activiste mhuyu yesaya negocie hesaha negocie garjo mdenonse zentuzi jao mumjue batukufu ikawa wandru wanungo ubanu hunafiki basi ngo ubanu hanrabu basi mitichudo samba sababu mwiso hanyu iwenyinga mono haya banyinga mono hayo mboka ya mimi nganziyo banu miaba mibahi ngamono haka miaba hami garanzawo narikeba zima nartsahe amani nartsahe amani narmayetsi nganyono hayo mabehelio shanga mjobonda ya mjobonda mwene mado negosie mjobonda ye sabo mwiswa hanyu ngarikazo batukufu merci beaucoup vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive
la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.